ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس رب نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے دنیا و آخرت کے شہنشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور پھر ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام یعنی قرآن پاک عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے، یا یوں کہا جائے کہ اس امت کی طلب کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں فرمائی۔ انبیاء کرام دعا فرماتے ہیں کہ یہ ربا، آخری امت جس کی عمر بڑی کم ہوگی اس امت کو ہمیں عطا فرما دے، اگر ایسا نہیں تو اس امت کے اندر ہمیں امتی بنا کر پیدا فرما دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما دیا گیا، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں نزول ہوگا۔ بہرحال اس امت میں پیدا ہونے کے لیے اور اس امت کی طلب کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں فرمائی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ انبیاء کرام بھی اس امت کی طلب کر رہے ہیں اور اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام بھی تڑپ رہے ہیں اور اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ اے ربا اس امت میں ہمیں پیدا فرما دے۔ وہ اس لیے کہ یہ امت جس کی عمر اللہ تبارک و تعالی نے 60-70 سال رکھی ہوئی ہے، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل بظاہر تھوڑا نظر آتا ہے، لیکن اس عمل کی کیفیت بہت بڑی ہے۔ اس عمل کا درجہ اور مرتبہ سابقہ امتوں
کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ وہ کس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مثال سے بات سمجھ آ جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج فرمائی، اور معراج پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر نمازیں عطا فرمائی، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمازیں تحفے میں دی گئی تھی وہ 50 تھی۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس لوٹے اور آسمانوں پر بقیہ انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہونے لگی تو انبیاء کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے حضور واپس جائیں اور جو یہ 50 نمازیں آپ کو تحفے میں دی گئی ہیں ان کو کم کر لیں، اس لیے کہ امت اتنی مشقت نہیں جھیل پائے گی۔ تو بہرحال وہ سلسلہ چلتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے رہے، اللہ نے تخفیف کی، 5 کو کم کر دیا، دوسری مرتبہ گئے پھر 5 کو کم کیا، اسی طریقے سے جب 5 پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے باقی انبیاء کرام سے کہ مجھے اب اللہ کے سامنے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں پھر جاؤں اور اللہ سے کہوں کہ آپ نمازوں کو کم کر لیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا یہ 5 نمازوں کو تحفہ دیا تو یہاں فرما دیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے جو شخص پابندی کے ساتھ 5 نمازیں قائم کرے گا میں اس کو 50 کا اجر دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اس امت میں پیدا ہونے کے لیے، اس امت کی طلب کے لیے اللہ کے حضور دعا گو ہے کہ عمل بڑا کم ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، لیکن میرا اور آپ کا رب ثواب 50 کا دے رہا ہے۔ تو اس امت کی اللہ تبارک و تعالی نے اعمال تھوڑے رکھے، اعمال کم رکھے، لیکن ان اعمال کا جو ثواب و اجر ہے وہ سابقہ امتوں سے کہیں زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے لیے رونما فرمایا، اور ساتھ میں اپنا کلام یعنی قرآن پاک مجھے اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ قرآن پاک نازل ہوا، اس کو 23 سال زمین پر اترنے میں لگ گئے۔ جس طریقے سے ضرورت پڑتی گئی اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے قرآن کو نازل کرتے چلے گئے۔ کبھی ایک آیت کی ضرورت پڑی، کبھی مکمل سورت کی ضرورت پڑی، کبھی پورا رکوع کی ضرورت پڑی، کبھی 2-3 آیتوں کی ضرورت پڑی۔ تو اسی طریقے سے 23 سال کے اندر قرآن پاک اس دنیا میں نازل ہوتا گیا، اور دنیا کے بسنے والے انسان اس وقت میں موجود لوگ صحابہ کرام اس قرآن کی تعلیم، اس کے احکامات سے اور اس کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان سے روشناس ہوتے چلے گئے، اور وہ پھر ہدایت کے راہ پر اس طریقے سے گامزن ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ان کے لیے جنتی ہونے کے وعدے فرما لیے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم قرآن، عظیم کلام، عظیم کتاب میرے اور آپ کے سامنے آج بھی موجود ہے، اور یہ موجود ہونے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اے انسانوں میں نے یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، میں نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔
बकिया जो किताबें अल्लाह ने आसमान से नाजिल फरमाई, तौरात नाजिल हुई, इंजील नाजिल हुई और ज़बूर नाजिल हुई, हजरत इब्राहिम पर सहीफे नाजिल हुए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सहीफे नाजिल हुए, न जाने कितने सहीफे इस दुनिया में आए, लेकिन किसी सहीफे किसी किताब के मुतालिक अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन कुरान का ये एजाज है, कुरान का ये मर्तबा है, कुरान का ये रिफत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि इंसानों मैंने कुरान को उतारा है, मैंने कुरान को दुनिया में नाजिल फरमाया है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लेकिन यहाँ पर बात याद रखनी चाहिए, क्या अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान की जिम्मेदारी को इस दुनिया में उतरकर खुद करेगा? नहीं, बल्कि जरिया बनाएगा किसी न किसी को, किसी शख्स को जरिया बनाएगा इसकी हिफाजत के लिए, किसी लड़के को इसकी हिफाजत के जरिया बनाएगा, किसी लड़की को इस कुरान की हिफाजत का जरिया बनाएगा। आपको याद होगा तारीख हिंदुस्तान, जिस वक्त दुनिया इस हिंदुस्तान में अंग्रेज आया और अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक वफ्द, एक कारखाना इस हिंदुस्तान में खोला। जब वहां बरतानिया से वो वफ्द आया था, उसने यहाँ पर अपनी हुकूमत जमानी थी, अपनी हुकूमत को यहाँ पर उसने मुस्तहकम करना था। वो यहाँ पर आए और बड़े बड़े लोगों ने कहा था कि जाओ हिंदुस्तान को देखो, हम वहां पर अपनी हुकूमत किस तरीके से मुस्तहकम कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी हुकूमत जमा सकते हैं। जब वक्त यहाँ पर पहुंचा, उन्होंने देखा कि दिल्ली के अंदर 1000 से ज्यादा मदारिस मौजूद हैं, हर मस्जिद से 5 वक्त नमाज की आजान हो रही है, हर घर से तिलावत की आवाज आ रही है। ये वक्त वापस बरतानिया पहुंचा, वहां पर जाकर कहा कि तुम्हारी हुकूमत नहीं जम सकती, तुम्हारी हुकूमत हिंदुस्तान पर नहीं बन सकती। उन्होंने कहा क्या मामला है? कहा कि अगर तुम्हें अपनी हुकूमत बनानी है, अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करना है, तो सबसे पहले तुम्हें लोगों में उन उलमा को खत्म करना होगा, उन मदारिस को खत्म करना होगा, उन मसाजिद को मिस्मार करना होगा, उनको मुनहदिम करना होगा, जहां से क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदा उठती है, जहां से अल्लाह के नाम लेने वाले माइक से, खिड़कियों से, दरवाजों से अल्लाह की बड़ाई को बयान करते हैं। जब तक वो हिंदुस्तान में मौजूद है, तुम अपनी हुकूमत नहीं जमा सकते। फिर एक सिलसिला बनता चला गया, किस तरीके से मुगलों ने अपनी हुकूमत को अंग्रेज के हाथ में दे दिया, किस तरीके से यहाँ पर उनको हुकूमत करने की इजाजत मुसलमानों ने दे रखी। मैं नहीं कहूंगा कि किसी गैर ने दी थी, इसलिए कि उस वक्त हुकूमत मुगलों की थी, जो अपने आप को मुसलमान कहते थे। उन्होंने हुकूमत किस तरीके से दे दी। फिर वो वक्त भी आया कि दिल्ली के अंदर 1000 से ज्यादा मदारिस के ऊपर अंग्रेज ने बिल्डोजर चलाया और फिर पानीपत में मुफ्ती सनाउल्लाह पानीपत्ती के मदरसे पर आकर बिल्डोजर चलाया और फिर उसके उस्ताद, मदरसे के उस्ताद से कहा कि देख, हमने तेरे कुरान को खत्म कर दिया, हमने कलामुल्लाह को खत्म कर दिया। उस उस्ताद ने कहा कि अफसोस है तेरी जवानी पर, तू कुरान को कैसे खत्म कर सकता है? ये तो अल्लाह का कलाम है, जिसके बारे में मेरे रब ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे रब ने रखी है, हम इसकी हिफाजत क्या कर सकते हैं? फिर उस हाफिज ने, उस उस्ताद ने एक नाबीना बच्चे को अंदर से निकाला, एक दरसगाह से उठाया और उसने कहा कि ए बच्चे, कुरान को पढ़ता चला जा। कुरान पढ़ता चला जा रहा है। वो बच्चा जो नाबीना था, वो अलिफ लाम से शुरू किया और वन्नास तक जब उसने कुरान खत्म किया, उस अंग्रेज ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हमने कुरान के औरात को खत्म कर दिया, हमने कुरान के इस नक्शे को खत्म कर दिया, लेकिन तुम्हारे इन बच्चों को कुरान किस तरीके से याद है? उस उस्ताद ने कहा कि तुम कुरान के इन नकूश को खत्म कर सकते हो, लेकिन जो नाबीना बच्चे हैं, जिनके दिलों के अंदर कुरान को अल्लाह ने बिठा रखा है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के हिफाजत का जरिया बनाया हुआ है, उनके दिल से तुम कुरान को नहीं निकाल सकते। इस तरीके से निजाम चलता चला गया और फिर एक वक्त आया कि हिंदुस्तान में वो तारीख हमें बतलाती है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पाकिस्तान खैबर तक कोई ऐसा दरख्त मौजूद न था, कोई ऐसा दरख्त बाकी न था जहां पर किसी हाफिज की गर्दन लटकी होती थी, किसी आलिम की गर्दन लटकी होती थी। और फिर एक अंग्रेज
ایک انگریز رائٹر جس کا نام مسٹر ٹامسن ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر خود لکھتا ہے کہ میں دہلی کے اپنے خیمے کے اندر موجود تھا، اپنے کیمپ کے اندر موجود تھا، میرے سامنے 70 علماء کو لایا گیا، ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ بتاؤ، آپ 1857 عیسوی کی تاریخ آزادی کے اندر موجود نہیں تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم انکار نہیں کر سکتے، ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہم تاریخ ہند کے لیے، ہم آزادی ہند کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اس چیز کے انکار کر دو گے، ہم تمہاری جانیں بخش دیں گے، اگر تم نے انکار نہ کیا تمہیں توپوں سے اڑا دیا جائے گا۔ مسٹر ٹامسن اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ ہر عالم کو توپ کے منہ پر لٹکا دیا گیا اور توپیں چلا دی گئی، ان کے جسم کے ذرات کو میں نے آسمان میں اٹھتا ہوا دیکھا، ان کے جسم کے چیتڑوں کو میں نے ہوا اور فضا میں لہرتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس کے بعد اور علماء کو لایا گیا جن سے یہ بات کہہ لی گئی کہ آپ یہ بات کہو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں آپ شریک نہیں تھے، اگر آپ انکار نہیں کرو گے تو آپ کو ان تندور پہ ہم ڈال دیں گے۔ اور علماء نے کہا کہ ہم وارث انبیاء ہیں، ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے، ہمارے دل کے اندر قرآن موجود ہے، نبی کی حدیث موجود ہے، ہمارے پاس صحابہ کا ایثار موجود ہے، ہمارے سامنے صحابہ کی تاریخ موجود ہے، ہم مکر نہیں سکتے، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ پھر اس ٹامسن نے لکھا، اس نے اپنی کتاب میں نوٹ کیا کہ ہم نے دیکھا کہ تندور کی آگ جو بجھی گئی وہ ان علماء کی چربی کو پگھل کر بجھی گئی۔ یہ تاریخ قرآن ہے جو قرآن مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے، اس قرآن کی حفاظت میرے رب نے لی ہے، لیکن ذریعہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بنا رکھا ہے، ذریعہ چھوٹے چھوٹے ان غریب اور ان دور دراز علاقوں کے لوگوں کے بچوں سے لیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ مشاہدہ کریں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن کے حفاظت کرنے والے لوگ، قرآن کے محافظ اللہ نے ان لوگوں کو بنا رکھا ہے کہ جو پچھڑے ہوئے لوگ، جو بالکل غریب طبقہ ہے، جو بالکل ہی جن کو لوگ عزت دینا بھی اپنے لیے گوارا نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو جائے گا، اللہ اس کو اتنی عزت دے رکھے گا۔ پچھلے ہی رمضان گزرا، آپ نے رمضان میں دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا بچہ قرآن سنا رہا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ دیکھیں، بچے کا باپ کسان ہوگا، بچے کا باپ مزدور ہوگا، بچے کا باپ کہیں مزدوری کر رہا ہوگا، کوئی مستری ہوگا، کوئی کارپینٹر ہوگا، کوئی پینٹ کرنے والا ہوگا، لیکن میرے رب نے اس بچے کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ علاقے کا مجسٹریٹ، علاقے کا ڈی سی، علاقے کا پروفیسر، علاقے کا ٹیچر بھی رمضان میں اس بچے کے پیچھے کھڑا ہے، اور وہ بچہ قرآن حافظ قرآن ہو کر وہ مصلی پر کھڑا ہو کر قرآن سنا رہا ہے۔ یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو یوں سمجھا کہ ہم بچوں کو قرآن سکھائیں گے غریب ہو جائیں گے، ہم قرآن سکھائیں گے ہم یتیم ہو جائیں گے، ہم قرآن سکھائیں گے اللہ ہمیں ذلت میں ڈال دے گا۔ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن کے حامیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں مدد کی ہوئی ہے، ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے حامیوں کو، قرآن کے پڑھنے والوں کو، قرآن کے ساتھ لو لگانے والوں کو، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والوں کو، قرآن کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں کامیاب کر رکھا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، اور بارہا تاریخ پر نظر رکھنے والے لوگ، تاریخ کو پڑھنے والے لوگ پڑھتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ قرآن نے وہ مرتبہ مسلمانوں کو دے رکھا ہے، قرآن نے وہ مرتبہ اسلام کو دیا ہوا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے حدیث بھی پڑھی، آپ نے حدیث کا مطالعہ بھی کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا شدید صحابی تھے، اتنے غصے والے صحابی تھے، ایمان قبول نہ کیا تھا، اور پھر جب پراپوگنڈا ہوا، جب دار الندوہ کے اندر انتظام ہوا کہ یہ اسلام جو محمد پر نازل ہوا ہے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اب اس کا خاتمہ کرنا چاہیے، اس وقت ایک پروگرام ہوا کہ کس طرح محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر اٹھے اور کہا کہ یہ کام میں کروں گا، مجھے یہ کام سونپ دیجئے، میں یہ کام کروں گا، اور نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، تلوار کو لٹکایا اور دیکھا راستے سے جا رہے ہیں، سامنے سے صحابی آئے، صحابی رسول نے پوچھا کہ اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ آج میں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو قتل کر کے آؤں گا۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ اے عمر تو کیا محمد کو قتل کرے گا؟ جا پہلے اپنے گھر کے اندر اپنے بہن اور بہنوئی کو دیکھ، وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر رضی
रजी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्सा आ गया, बहुत जलाल आ गया और फौरन अपने बहन और बहनोई के घर पहुंचे। देखा कि दोनों कुरान की तिलावत कर रहे हैं, दोनों सूरह तोहा की तिलावत कर रहे हैं, और जाकर अपनी बहन को पीटा, इतना मारा, हदीस के औराक मौजूद है, इतना पीटा कि खून के फवारे सर से निकल गए, खून के फवारे जिस्म से निकल गए। उसके बाद उस हजरत उमर ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ये कुरान पढ़ रहे हो, इसको मुझे छूने दो, मुझे भी ये कुरान सुनाओ। जब बहनोई ने सूरह तोहा की तिलावत की तो हजरत उमर बेसाख्ता रोने पर मजबूर हो गया और ये आवाज बैक वक्त जुबान से निकली कि ए मेरे बहनोई, मुझे इससे पहले कि मौत आ जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में ले जाओ, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल करना चाहता है। इस्लाम ने तो कुरान ने हमें इज्जत दी है, कुरान ने हमें रिफत दे रखी है, कुरान ने हमें वो मर्तबा अता फरमाया है कि दुनिया में वो मर्तबा किसी भी एजुकेशन में नहीं है। लेकिन अफसोस है कि हम अपने बच्चों को कुरान से रोशनास नहीं करवाते, हम कुरान नहीं सिखाते। हमारा जहन ये बना हुआ है, हमारा जहन ये बना हुआ है कि बच्चे को कुरान सिखाएंगे, बच्चा खाएगा क्या? लेकिन जब यही बच्चा मदरसे से कुरान का हाफिज बन के आता है, ये कुरान का आलिम बन के आता है, हदीस का आलिम बन के आता है, फिर यही लोग जो शुरू में ताना दे रहे थे कि ये खाएगा क्या, यही शख्स बाद में कहता है कि सबसे ज्यादा यही खाते हैं। क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा यही मौलवी खाते हैं। हमारा ये एक जहन बना हुआ है। लेकिन शुरू में अगर हम ये सोचें, जिस तरीके से हम बात में सोचते हैं कि सबसे ज्यादा मौलवी खाते हैं, बनाओ ना अपने बच्चे को मौलवी, बनाओ ना अपने बच्चे को हाफिज, बनाओ ना अपने बच्चे को आलिम, बनाओ ना अपने बच्चे को मुफक्किर और मुफस्सिर बनाओ अपने बच्चों को। जब हमारे बच्चे कुरान पढ़ने वाले होंगे, कुरान सीखने वाले होंगे, तो यकीन रखना अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। कुरान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो इंसानों, जिस शख्स ने अपने बच्चे को कुरान सिखाया और मुकम्मल कुरान पाक को हिफ्ज करवाया, फिर उस बच्चे ने कुरान पर अमल किया, कल मैदान महशर का मैदान लगा हुआ होगा, सब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, लेकिन इस हाफिज कुरान के वालिदैन का मर्तबा यह है कि इनको सूरज और चांद से ज्यादा रोशन ताज पहना दिया जाएगा, जिसकी चमक धीमी पड़ जाएगी, जिसकी चमक के सामने इस सूरज की चमक धीमी पड़ जाएगी, जिसकी चमक के सामने चांद की खूबसूरती धीमी और कम पड़ जाएगी, इतना रोशन ताज वालिदैन को पहना दिया जाएगा। और फिर आगे फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हाफिज कुरान से कहा जाएगा कि तू कुरान को पढ़ता चला जा, आयत दर आयत पढ़ता चला जा, तरतीब से पढ़ता चला जा, और ये जन्नत के दरवाजे, ये मरातिब तेरे लिए है, चढ़ता चला जा, सीढ़ी बनी हुई है, तू इस जन्नत के दर्जात में चढ़ता चला जा, और तेरा मकाम और मर्तबा वहां है जहां पर आखिरी आयत है। मुझे बताओ, हाफिज कुरान की ये फजीलत बयान की गई, ये इसलिए कि कुरान के जरिए से वो हाफिज बना है, उसके दिल में मेरे रब ने कुरान को बिठा रखा है, उसके दिल के अंदर अल्लाह तबारिक व तआला ने अपना महबूब कलाम, जिसके बारे में अल्लाह तबारिक व तआला ने खुद फरमाया कि ये बादशाहों का कलाम है, ये किसी आम इंसान का कलाम नहीं। कुफार मक्का ने कहा कि कुरान झूठा है, कुरान ये नाउज़ुबिल्लाह एक जादू है, ये एक खुद इंसान का बनाया हुआ कलाम है। अल्लाह तबारिक व तआला ने कुरान उतारा कि अगर तुम्हें शक है, अगर इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ए कुफार मक्का, मैंने तुम्हारी बात को मान लिया, तुमने कहा कि ये कुरान झूठा है, ये किसी बंदे का कलाम है, हमने मान लिया। अगर तुम अपने कौल में, अपने बात में सच्चे हो, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शक है उस कुरान के मुतालिक जो हमने अपने बंदे मोहम्मद पर नाज़िल किया है, फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, इस चैलेंज है कल क़यामत तक इंसानों के लिए कि ले आओ इस जैसी एक सूरत, नहीं ला सकते। और इतना ही नहीं कहा वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, कि उन लोगों को, उन बुतों को भी बुला लाओ जो अल्लाह को छोड़कर तुम जिनकी पूजा करते हो, वो भी तुम्हारी मदद करें अल्लाह के इस कलाम के मुकाबले में किसी आयत को लाने में, अगर तुम सच्चे हो। लेकिन दुनिया की आंखों ने देखा, दुनिया की नजरों ने देखा कि कुफारे मक्का का वजूद दुनिया से खत्म हो गया और आने वाली दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन कुरान के मुकाबले में कोई शख्स एक आयत नहीं ला सकता, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। लेकिन जरिया बच्चों को बनाया है, जरिया उलमा को बनाया है। मुझे गले में भी दर्द है आज, तो
उलमा को बनाया है, हुफ्फाज को बना रखा है। मैंने अर्ज किया ना, हमारी ज़हन बना हुआ है, हम फौरन ही उलमा से बदजन हो जाते हैं, हम फौरन ही हुफ्फाज से बदजन हो जाते हैं। मैं अक्सर वो किस्सा सुनाता हूँ कि रमजान में एक हाफिज साहब को बुलाया गया और हाफिज साहब ने कुरान सुनाते सुनाते कुछ दिन गुजरने के बाद एक इलाके के वासिल शख्स ने उसकी दावत की और उसको बुलाया घर में, क्या हमारे यहाँ इफ्तारी कर लो। इफ्तारी हुई, उसके बाद वो हाफिज साहब चले गए अपने काम में मशगूल, कुरान सिखाने सुनाने के लिए। बाद में उन बेटे और बाप में गुफ्तगू हो रही है कि टेबल पर पैसे रखे थे वो किसने चोरी, और फौरन ध्यान गया इस हाफिज साहब की तरफ कि हो ना हो ये हाफिज दावत पर आया था, इसने खाना भी खाया लेकिन साथ साथ में इसने चोरी भी की। हो गया मामला, अगला साल आ गया रमजानुल मुबारक, आने के बाद फिर इसी हाफिज को बुलाया, फिर दावत की और दावत पर इस शख्स ने कहा कि हाफिज साहब आपसे एक बात पूछनी है। उसने कहा कि पूछे मुझसे बात। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल आपको बुलाया था दावत पर, आपने खाना खाया था, आप चले गए, लेकिन टेबल पर हमने पैसे रखे थे, अगर आपने ले लिए हैं तो बता दीजिए। हाफिज साहब रोना शुरू हो गए और कहा, उस शख्स ने कहा कि आपने चोरी किए हैं तो रोइए मत, बता दीजिए, आपकी मजबूरी रही होगी। उन्होंने कहा हाफिज साहब ने कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आपने मुझे चोर कहा है, बल्कि जिस वक्त आपने खाना खिलाया आप कुछ सामान लाने अंदर चले गए, खिड़की से हवा आ रही थी, हवा के जरिए से पैसे टेबल से नीचे गिर गए। मेरा गमान ये था, मेरा जहन ये था कि आप कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, मैंने पैसे उठाकर कुरान में रख लिए। मैंने ये सोचा था कि सुबह उठेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे और ये पैसे उनको मिल जाएंगे, लेकिन साल गुजर गया, आपने कुरान को उठाकर भी नहीं देखा और जहन गया कि हाफिज साहब चोर है, आलिम चोर है। हमारा जहन ये बना हुआ नहीं। उलमा गलत नहीं है, उलमा का आपसी इख्तिलाफ जो भी हो, मैं साफ बात कहता हूँ, उलमा का आपसी इख्तिलाफ जो भी हो, आम इंसान को उन इख्तिलाफात पर नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपसी इख्तिलाफ ये उम्मत के लिए रहमत हुआ करता है। तो हम क्यों उस पर नुक्ताचीनी करें कि फलां आलिम ये कह रहा है, फलां इमाम ये कह रहा है। हमें तो कुरान पढ़ना है, हमें तो कुरान सीखना है, हमें तो हदीस समझनी और सीखनी है, हमें किसी से कुछ नहीं लेना। हम आए इसलिए हैं कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की शक्ल में एक निसाब दे रखा है, एक सिलेबस दे रखा है, जिसको हमने मरने से पहले कौन करना है और कौन ही नहीं करना, बल्कि उस निसाब पर, उस सिलेबस पर अमल करके इस दुनिया से चले जाना है। और अगर उस निसाब और सिलेबस पर हम अमल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो निसाब को पूरा नहीं करते, जो उस पर अमल और उसको याद नहीं करते, तो यकीनन वो फेल होते हैं। इसी तरीके से जो शख्स दुनिया में रहकर कुरान पर अमल नहीं करेगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल नहीं करेगा, तो यकीनन वो आखिरत में जाकर फेल हो जाएगा। इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि अपने बच्चों को कुरान सिखाना है। वक्त हो गया, माजरत चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये उन्वान चुना है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो तबसरा करते हैं उलमा पर, जो तबसरा करते हैं हुफ्फाज पर, जो तबसरा करते हैं उन कुरान वालों पर जिनको अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, और साथ में आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा जो है ये बनी इसराइल के अंबिया की नस्ल है, और हम उन पर तबसरा करें, हम उनको बुरा भला कहें। अल्लामा नबी अलैहिर्रहमान ने लिखा है कि जो शख्स उलमा के मुताबिक बुरा भला कहता है, मरने के बाद उसकी कब्र खोद कर देख लेना, उसका चेहरा किबले से मुड़ा हुआ होगा। इतनी बदबख्ती कि जो उलमा के खिलाफ बोलता है, उसके मुताबिक अल्लामा नबी कोई आम इंसान नहीं है, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, कई हजार हदीसों के हाफिज हैं। उन्होंने लिखा है कि जो उलमा के खिलाफ जबान दराजी करते हैं, उनकी कब्र को मरने के बाद खोल कर देख लेना, उनका चेहरा काबे से किबले से मुड़ा हुआ होगा। इसलिए हम अपनी जबानों को रोक लें। दूसरी बात यह अर्ज करनी है कि आप, मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल हैं पढ़े लिखे, लेकिन आलिम होता है, ये बात याद रखें। अब मैं मुफ्ती नहीं हूं, न यूं ही मुफ्ती हूं कोई कोरस करके या यूं कहो, हमारे उस्ताद कहा करते थे कि आज के वक्त में मुफ्ती मिनल मुफ्त हैं,
मुफ्ती मिनल मुफ्त है, न मैं यूं ही मुफ्ती हूं, ना मैं यूं मुफ्ती मिनल मुफ्त हूं, लेकिन हमारे इलाके में कुछ मुफ्ती मिनल मुफ्त है, मुफ्ती मिनल मुफ्त है, जिनको कुछ इल्म नहीं और किसी आलिम की तकरीर सुनकर, किसी आलिम का बयान सुनकर वो बड़े बड़े लंबे फतवे झाड़ते हैं और फिर वो इतने बड़े बड़े फतवे कहते हैं कि इलाके में मेरा जैसा पढ़ा लिखा ही कोई नहीं। ऐसा नहीं, आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आप आलिम नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आप मुफ्ती नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हैं लेकिन कुरान के मुफस्सिर नहीं हैं। ये मसाइल को बताना, मसाइल का दूसरों को समझाना ये उलमा का काम है, ये आम इंसान का काम नहीं है। इसकी मिसाल, एक मिसाल दूंगा, बात खत्म। अब मुझे बताओ, ये शख्स जो अपने आप को मुफ्ती में मुफ्त कहता है, मुझे बता, मेरा जहन ये कहता है, मेरा दिमाग ये कहता है कि मसा अगर खुफैन होना तो यूं चाहिए था कि मोजा जो खराब होता है वो नीचे की तरफ से होता है, लेकिन हदीस ये कहती है, शरीयत ये कहती है, उसूल ये कहता है, हदीस ये कहती है कि मसा अगर खुफैन ऊपर से करना है, नीचे से दुरुस्त नहीं होगा, जो नीचे से करेगा उसका मसा नहीं आएगा। अब बता, अब ये कहेगा कि जनाब यहाँ तो शरीयत में को घोटाला हुआ है, नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है वो आलिमाना बात है, वो आम इंसान के बस की नहीं है। अब यहाँ पर मुफ्ती मिनल मुफ्त कहेगा कि नीचे से भी कर लो। एक शख्स था, वो कहता था कि 60 किलो का जानवर हो तो उसकी 2 कुर्बानियां, 60 किलो, अगरचे उसकी उम्र 3 साल भी क्यों ना हो, बड़ा जानवर हो 3 साल का भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो 60 किलो तो 2 ही कुर्बानी। हालांकि ऐसा नहीं है, शरीयत ने उम्र की कैद लगाई है, वजन की कोई कैद तो लगाई नहीं है। इसलिए हम कोशिश करेंगे, जो भी मसला पूछें किसी मोतबर मुफ्ती से पूछें, किसी मोतबर आलिम से पूछें, जिसके जरिए से हमें जो आगे आसानियां हो जाए। ऐसा ना हो कि हम आगे जाकर फंस जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सदका करते हैं, नजर का सदका करते हैं, लेकिन वो आम लोग दिखा रहे हैं, आम लोग भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि नजर का सदके के मुताबिक साफ बात है कि वो मुस्तहिक तक पहुंचाना है, उसके अलावा साहिब निसाब जो लोग हैं उनको वो देना नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन हमारे लिए है इस तरह से, एक शख्स था वो कहने लगा कि नजर का सदका मुझे भी दो, खुद दिखाओ, तो ऐसा भी हुआ करते। इसलिए कोशिश करें कि कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, किसी मोतबर आलिम से, किसी मोतबर मुफ्ती से पूछे, ताकि हमें आइंदा आसानी हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबसे पहले मुझे कही हुई बात पर अमल की तौफीक अता फरमाए, तमाम सामीन को कही हुई बात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर